நடிகர் கலாபவன் மணி உயிரிழந்த வழக்கில் திடீர் திருப்பமாக அவரது மாமனாரே பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை வாங்கியதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கொச்சியில் கலாபவன் மணி இறுதியாக தங்கியிருந்த வீட்டிற்கு அருகே உள்ள பூச்சி மருந்து கடையின் உரிமையாளர் கலாபவன் மணி உயிரிழந்த நாளில் அவரது மாமனார் தமது கடையில் பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை வாங்கிச் சென்றதாக காவல்துறையினரிடம் தெரிவித்துள்ளார். இதனிடையே கலாபவன் மணி மரணம் தொடர்பான வழக்கை சிபிஐ விசாரிக்க வேண்டும் என்று கோரி திருவனந்தபுரத்தில் தலைமைச் செயலகத்திற்கு அருகே கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது. സിബിഐ എൻക്വയറി തന്നെ വേണം. ഒരു സിബിഐ എൻക്വയറി. കാരണം കലാഭവൻ മണി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടപ്പോഴാണ് ഈ സൊസൈറ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏജൻസികൾക്കോ ഇത്രയേറെ സ്വീകാര്യത പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാകുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും പൊതുസമൂഹം ജാഗ്രതയോടുകൂടി കണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഉടമ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തെ അത് സംബന്ധിച്ചുള്ള ദുരൂഹതയെ വളരെ ഗൗരവത്തോടുകൂടി കാണുന്നതിനും ആ നിലയ്ക്ക് ഗൗരവമായ ഒരു അന്വേഷണം അക്കാര്യത്തിൽ നടത്തുന്നതിനും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഏജൻസി തന്നെ അന്വേഷിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കേരള സംഭവ